language teaching model. I take this journal from the student of China maybe. Next, Mbak Intan. By introduction, immersion teaching method was founded in 1990s. It's a brand new second language teaching mode initiated by French-speaking Canada. Jadi immersion adalah metode yang ditemukan atau dikembangkan dari Kanada. Dan dulu menggunakan bahasa Prancis. Kemudian the immersion teaching method realizes the development of the teaching mode from isolated and simple foreign language teaching. Jadi immersion ini dikembangkan di Kanada, kemudian menyebar di seluruh dunia. How to learning about immersion. So language and knowledge of different subjects and provides broad and rich language environment for students to learn and use the new target language. Jadi immersion adalah untuk mempelajari target language itu seperti apa. Dan di China ini, kenapa saya memilih di China, karena as we know that China has the biggest population, so I think it's hard to understand about for learning immersion. Jadi karena banyak populasi mungkin akan susah untuk belajar immersion, karena ini kan untuk mempelajari bahasa kedua. Dan next, Mbak Intan. The implementation status of immersion teaching model. The first stage begins in the kindergarten and ends in second of third grade. Jadi di immersion ini ada beberapa model. The model is divided into 2 or 3 stages. Jadi yang pertama itu di kindergarten, masa kanak-kanak kita sudah diajarkan immersion itu seperti apa, metodenya seperti apa, supaya bisa lebih mudah untuk mempelajari immersion itu sendiri. Kemudian the whole process of education and teaching is carried out the single environment of French as a second language. Jadi bahasa yang dulu itu bahasa Prancis memang seperti bahasa yang mungkin lebih terkenal daripada bahasa Inggris. Karena kita tahu di Inggris, saya pernah baca artikel itu, kalau pernah bangsa Inggris itu menggunakan bahasa Prancis kurang lebih selama 30 atau 300 tahun. Jadi ini membuktikan kalau bahasa Prancis ini sangat terkenal dan dulu memang sangat dipelajari. Kemudian the second model is the medium term immersion. Jadi ada low, ada medium, ada high term immersion. Yang medium ini mungkin untuk kelas 4 sampai 6 SD mungkin untuk mempelajari immersion seperti ini. And begins to use French as the instructional language directly from the 4th grade. Jadi kelas 4 sampai kelas 6 bisa mempelajari immersion dengan baik. Kemudian nanti di next level bisa menggunakannya dengan baik dan mempraktekannya. Lanjut, Mbak Intan. Next. Kemudian problem is the adoption of immersion teaching model in China. Jadi ada beberapa problem yang dihadapi di China seperti ini, seperti lack of natural language environment. I believe about lack of natural language environment because it's hard to understand. It's not easy to learning new language. Di bahasa kedua ini kan bahasa kita ya. Jadi saya kalau memang susah sih, nggak mudah, karena kemudian ada lack of qualified bilingual teachers. Jadi mungkin kurangnya guru yang mempelajari bahasa kedua ini juga mempengaruhi lack of natural language environment tadi. Kalau guru-guru kita sudah banyak yang abroad, bisa belajar di luar negeri, tentu akan mudah
menyampaikan apa itu immersion atau bilingual languages itu tadi kan, bahasa kedua kepada masyarakat kita. Students weak foundation in foreign languages. Jadi solve this problem, I think is we have to make a small group, I think, to make foundation in foreign languages. Jadi ada diskusi kecil, ada grup-grup kelompok kecil untuk supaya diskusi tentang bahasa kedua ini supaya lebih efektif. Tidak lupa misalnya kalau kita kuliah ini kan mendapatkan bahasa Inggris, kemudian kita pulang, kita ketemu teman terus bahasa Jawa, bahasa Indonesia, jadi kan brain kita ini how to organize our thoughts ini kurang efektif gitu. Next, Mbak Intan. Halo Mbak Intan, next. The attempted way of immersion teaching mode in our country. Creating language teaching environment. Jadi ada yang kita harus kreatif ya untuk merealisasikan bahasa ini di lingkungan kita tuh seperti apa, harus punya cara untuk supaya lingkungan kita ini terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Kemudian ada building a good teacher team. Nah, selain ada good environment tadi, juga harus ada komunitas guru yang memang apa ya, mumpuni dalam mengajarkan bilingual languages ini kan, bahasa Inggris harus tetap efektif pembelajarannya itu gimana, harus guru harus punya apa ya, punya tim sendiri. Kemudian adapting innovative teaching methods, mengadaptasi beberapa metode supaya lebih mudah dipahami, student di sini mudah memahami tentang immersion atau bahasa Inggris itu sendiri. Kemudian providing abundant teaching resources to balance Chinese and Western cultures. Ini di Cina ini supaya tidak campur aduk dengan budaya Cina, tentang maksudnya bahasa kedua ini gimana gitu. Dan ini supaya tidak campur dengan Western cultures, karena France dan Kanada ini mungkin masih ada hubungannya dengan Western cultures. Dan presenting diversified teaching media and visually guiding students. Presenting diversified teaching media. Kemudian media seperti apa yang digunakan supaya how to convey the messages to other people, to your maybe to your family first. It's important. Next, Mbak Intan. In conclusion, no teaching method is perfect. So is immersion bilingual education. Although the implementation of immersion bilingual education in China's colleges and universities is still difficult. Ya, tidak ada metode pembelajaran metode yang sempurna itu seperti apa? It's tricky and it's complicated karena mempelajari sesuatu yang baru itu ya tidak ada yang sempurna, itu kembali ke siap mau belajar atau tidak, terus juga pengaruhnya siapa yang memberi pelajaran itu, siapa yang memberi informasi tersebut, harus benar-benar mumpuni, harus benar-benar punya cara yang apa ya, menarik students untuk mau belajar dan paham dan menyenangkan itu seperti apa. Bilingual teaching has always been the trend of the development of higher education in China. Bahasa kedua ini mungkin sebagian di China ini sangat tarik dengan bahasa kedua atau bahasa Inggris, karena mungkin China, kita tahu bahwa China itu kan tujuannya adalah apa ya, pedagang ya. Jadi bagaimana supaya perdagangan China itu bisa ke luar negeri, itu harus mempelajari bahasa kedua, bahasa Inggris terutama, karena itu bahasa internasional yang telah disepakati oleh beberapa negara. Next, Mbak Dan. Hello, next. Then second language teacher education today. Next. One of the simple facts of life in the present time is that the English language skills of a good proportion of its citizenry are seen as the vital of country. Kemudian untuk second language education ini, karena peran guru memberikan edukasi yang baik kepada murid, harus menemukan cara yang efektif pada murid.
to have access to information and knowledge that provide the basis for both social and economic development. Jadi hanya memberikan informasi tentang bahasa kedua tadi, tapi harus juga memberikan edukasi tentang sosial dan ekonomi, karena yang student sini kan punya perbedaan background, jadi harus seimbang bagaimana tentang menyeimbangkan edukasi tadi. Next. The growth of SLTA. Training involved the development of a repertoire of teaching skills acquired through observing experience, teacher, and practice teaching in a control set. Training involved the development, jadi pelatih untuk mengembangkan skill teaching tadi itu memang apa ya, complicated untuk mudah gitu loh. Through the micro teaching, outdoor teaching, jadi melalui apa ya, cara-cara yang tidak besar tapi cara-cara yang efektif dulu. Untuk experience teachers ini sebenarnya dibutuhkan kalau kita memang ingin menyampaikan sesuatu yang sifatnya itu apa ya, kayak terpendam tapi tidak semua orang bisa mengetahui. Kita harus punya experience itu dulu di dalam memberikan edukasi ini. Misalnya kita tidak harus sekolah di luar negeri atau gimana untuk menyampaikan second language ini. Kita bisa belajarnya di Indonesia, tapi kalau untuk pengalaman itu pasti akan berbeda. Jika kita kuliah di luar negeri, belajar di luar negeri tentang bahasa Inggris terutama, terus kita sampaikan lagi ke Indonesia, itu pasti akan berbeda. Pengalaman itu berbeda, dan cerita yang disampaikan di kelas pasti berbeda. Dan mungkin about the intonation of native speakers, maybe it's different. Next, the professionalization of language teaching. Becoming an English language teacher means becoming part of a worldwide community of professionals with a shared goals. Jadi becomes good teachers. Okay, like maybe like this. If you are want to learn English, mistakes are important. I believe about that, because don't be afraid to belajar bahasa Inggris itu jangan takut gitu, karena kita belajar bahasa Inggris itu native speakers sometimes they do not care about our vocabulary or our spellings not good or something. Yang penting kita mau dulu, dan mereka pasti akan mencoba memahaminya. The values, discourse, and practices, but one with a self-critical view of its own practices and open to a transformative approach its own role. Artinya nanti kita harus bisa mendalam lagi, karena untuk bahasa Inggris ini sebenarnya mungkin sebagian orang bahasa Inggris itu mudah, easy to learning, karena setiap hari kita mendengar lagu, membuka apapun itu pasti ada bahasa Inggrisnya. Dan yang mungkin yang paling sulit ada bagaimana kita menemukan partner untuk mengkoreksi kita itu kesulitan atau ada yang salah dalam belajar bahasa Inggris. Itu yang paling penting. Seperti kita kuliah ini sebenarnya kan banyak orang yang berpendapat, kenapa kamu ambil bahasa Inggris? Why gitu kan? Kalau kamu bisa les, kamu bisa belajar dengan sendiri, bisa mendengarkan musik, nonton film. Nah, terus kalau ada yang bilang gitu, mungkin jawabannya begini kalau dari saya. Bagaimana saya tahu kalau saya ini yang saya pelajari ini benar? Jadi saya butuh seorang pembimbing seperti dosen itu kan kalau kuliah seperti itu. Next Mbak Intan. The knowledge base of SLTA. The language-based courses provided the academic content, and the methodology courses show teachers how to teach it. Jadi metodologinya, kursesnya itu guru bisa menunjukkan celahnya, gapnya itu di mana, supaya murid ini tidak bosan dengan belajar bahasa Inggris, karena
dulu ketika saya waktu SMP SMA itu sebenarnya bosan untuk bahasa Inggris, tapi yang membuat saya masuk dan mengambil jurusan bahasa Inggris adalah karena saya terobsesi dari salah satu band sebenarnya, itu dia band dari Indonesia dan dia itu lagunya bahasa Inggris, dan waktu itu kan saya suka dengan band tersebut, akhirnya saya masuk ke bahasa Inggris. Jadi sebenarnya ini agak apa ya, mungkin terpaksa atau mengikuti cara yang dilakukan oleh orang lain. The nature of teaching learning. Transmission modes of teaching are replaced with a various forms of dialogic and collaborative inquiry. Mas Ari suaranya dikeraskan, Mas. Ya, Nah, various from dialogic and collaborative inquiry ini model transmisinya dalam belajar ini harus benar-benar alami, harus benar-benar mempunyai cara yang tepat, tapi yang ada di sekitar kita alami seperti apa ya? Kalau kita belajar bahasa Inggris biasanya kita akan mungkin ya kalau kita les atau di tertentu itu pasti kita membaca dulu. Itu kan cara-cara yang simple yang seperti ada penekanan kayak black or something, itu kan itu berguna atau tidak sebenarnya, itu kan perlu dikembangkan lagi ya, belajar lagi. Kalau sekedar membaca itu semua orang bisa membaca, tapi kalau kita sudah menyusun kalimat itu beda lagi. Dan penekanan seperti black atau yang lain itu sebenarnya I don't care about that. Yang penting itu enak dibaca, ketika menulis itu enak dibaca gitu, itu aja. Dan kita dosen mengoreksi itu mudah mengkoreksi tulisan kita itu. Kalau kata dekan dulu saya gitu, saya paling seneng kalau ada mahasiswa yang menulis tapi saya mudah mengkoreksi, itu saya paling senang. Itu kata Pak Dekan seperti itu. Next, the role of context in teacher learning. Either other learning occurs through the practice and experience of teaching. Ya, peran konten teacher ini kan apa ya, penting sekali dalam mendidik murid menjadi apa nantinya. Itu kan ada dasar-dasarnya jadi seorang guru. Ketika guru salah memberikan kurikulum atau pembelajaran dari awalnya, itu nanti akan diingat sekali oleh nantinya. Saya dulu saya ingat Pak Dekan tuh pernah berikan saya tes begini. Kata login itu bacanya gimana? Itu saya login itu bukan login, kayak login atau apa ya, login kayak Pak. Login gitu ya. Bukan login, itu login. Dia dulu kuliah di Amerika. Mungkin di American style, tapi login, logout, bukan login gitu. Itu kan cara-cara simple sebenarnya. Kalau dari awal sudah salah memberikan kepada murid, mungkin nantinya akan diingat-ingat daripada dia belajar sendiri buka kamus terus buka Google Translate terus buka suara, itu kan akan lupa. Tapi kalau dari guru itu akan sekali mudah diingat sampai nantinya seperti apa. The role of teacher cognition, jadi cognitive important component of current conceptualizations of SLTA. Kembali lagi ke role of teacher, peran guru dalam mendidik murid supaya bisa bahasa Inggris dengan baik. Mungkin dengan baik dulu itu sudah bagus daripada dengan baik dan benar, karena tidak semua guru bisa kesempatan kuliah di luar negeri, jadi bisa punya budayanya seperti apa, karakteristik bule-bule kita ngomong intonasinya seperti apa, itu kan tidak punya kesempatan itu. Jadi yang baik seperti apa itu sudah bagus daripada yang baik dan benar. Tapi kalau yang baik dan benar itu wah sangat lebih bagus lagi. Next, focus on teacher identity. Nah, identity may be shaped by many factors, including personal biography, gender, culture, working conditions, age, gender, and the school and class and culture. Talk about identity, maybe we talk about diversity ya. Bagaimana gender culture ini sangat berpengaruh nggak sih? Kalau saya iya, misal karena kita pengajar dengan belajar bahasa Inggris, saya lahir di Jawa, tapi saya akan mencoba ketika saya belajar bahasa Inggris ini, I will try to saya tidak kelihatan Jawanya gitu loh Pak, ketika membaca
bahasa Inggris saya akan coba seperti native speakers, tidak apa ya, saya harus meninggalkan kerja saya karena itu penting, iya, dan tidak juga iya, karena yang dibutuhkan kan bisa, bukan bukan seperti mereka, tapi kan konteksnya harusnya kan kita harus semirip mungkin dengan bule agar nanti bule tidak apa ya, tapi kalau konteksnya kita yang penting kan ada perbedaan, yang penting kan bisa nyambung, it's okay. Dan rethinking of teaching methods and strategies. Nah, learning how to talk is essential in order to participate in a community of practice. Jadi rethinking ya, jadi kita harus teaching methods and strategies. Jadi harus apa ya? Kita harus berpikir kembali tentang metode apa dan strategi apa yang paling pas nih buat murid, karena karakter murid berbeda-beda. Kita tidak bisa menyeragamkan mereka. Mungkin ada yang apa ya, bacanya kurang baik, ada yang mungkin ada gangguan speech disorder, maybe ya, speech disorder itu kayak apa, itu kan mempengaruhi, dan jadi guru harus bisa memberikan itu, terus juga bisa menghargai setiap murid yang mempunyai perbedaan tadi. Next. The need for accountability. The standards movement has taken hold in many parts of the world and promotes the ion of clear statements. Jadi butuh accountability, jadi butuh apa ya, perhitungan-perhitungan yang pas gitu, yang enak, and provide guidelines for program development, curriculum development, and assessment. Jadi ini yang salah kurikulum kita atau memang cara penyampaian guru yang kurang baik. Jadi harus balance ini, karena ketika kita bahasa Inggris mungkin ya, kalau saya lebih setuju kalau mungkin saya seorang guru, saya akan coba keluar dari kurikulum yang telah ditentukan di sekolah untuk bahasa Inggrisnya. Saya akan coba untuk memberi pelajaran dengan cara yang lain, dengan cara yang mungkin lebih liar tapi lebih efektif. Itu critical language teacher education. English language teaching is argued is not a politically or morally natural activity. Critical language teacher education. Kita mengkritik apa yang disampaikan oleh guru itu tidak harus apa ya, tidak harus jelas dan terus menerus, karena apa ya, yang disampaikan itu sudah benar, dan mungkin kitanya atau murid yang belum bisa menerima karena mungkin kurang fokus, kurang apa, karena apa ya, karena bahasa Inggris kan kita harus banyak berbicara, bukan banyak menulis data seperti hitung-hitungan. Jadi mungkin bosen, mungkin apa gitu kan. Itu salah satu faktor mungkin. Next. Conclusion, SLTA today is consequently a vital component of the field of TESOL and makes a vital contribution to our understanding of what lies at the core of this enterprise, namely teachers, teaching, and the nature of teacher education. Jadi, second language teacher education today ini sebenarnya ditujukan untuk guru, supaya guru ini lebih apa ya, lebih peka terhadap murid, pengennya apa ya, apa yang dipinginkan oleh murid, pembelajaran apa yang dipinginkan oleh murid di kelas itu seperti apakah harus sesekali kita memutar lagu yang berbahasa Inggris untuk mereka ini senang, atau bagaimana. Itu salah satu strategi mungkin yang bisa diterapkan oleh guru di kelas. I think that's all, Pak. Yes, sorry that if I cannot give you the detailed explanation, but thank you. Okay, Aris, thank you for your presentations, and you have really tried present all the things about language acquisition in China. And actually, I'm waiting for Novi coming in this platform, but I don't know, maybe she is out of something trouble with her laptop. So I officially open the questions or confirmation from other participants, please. Silakan.
Amin, Pak. Yes. Okay, Amin. Selamat siang, Yes dan teman-teman. Emerson, pernah saya mendengar keterangan bahwa Emerson memang sebagai salah satu sarana terakhir ketika belajar bahasa Inggris pada usia-usia sudah dewasa. Pertanyaan saya adalah, apakah di Indonesia lebih efektif Emerson atau bilingual? Terima kasih, Pak. Okay, thank you, Pak Amin. You mentioned bilingual. I think it's similar ya. But okay, kalau immersion ini sebenarnya kita sudah dulu itu menerapkan seperti ketika TK SD itu sudah dipelajari bahasa Inggris, membaca, menulis itu kan salah satu immersion sebenarnya. Kalau bilingual itu populernya kan di tingkat-tingkat SMA gitu kan, itu lebih populer. Tapi kalau untuk pertanyaan mention dan bilingual itu sebenarnya konteksnya sama kok, Pak Amin. Mungkin kalau immersion itu biasanya disampaikan ketika kita masuk sekolah di masa kanak-kanak itu kayak jadi sebenarnya itu menyampaikan bilingual tapi dengan cara immersion. Nah, immersion itu apa? Immersion itu adalah kita menggunakan bahasa dengan apa ya? Menggunakan bahasa dari orang lain. Tapi kan sama kan dengan bilingual. Tapi bilingual kan umum karena bilingual bisa bahasa Inggris, bisa bahasa yang lain. Nah, kalau konteks di sini bilingual kan bahasa Inggris. Jadi sebenarnya itu hampir mirip-mirip kok, Pak. Maksud saya begini, Mas Ari. Ketika kita mengajar seorang guru bahasa Inggris, lebih efektif totally English or bilingual? Half Indonesian bahasa and half sometimes we speak English. Thank you, Mas Ari. Yeah, thank you. It's better than if we convey the bilingual, Pak. Bilingual itu kan lebih mudah karena kalau totally bahasa Inggris itu nggak paham nanti anak-anak. Seperti kita ini, kita kan bilingual sebenarnya untuk presentasi seperti ini bilingual. Nanti apa yang nggak paham, apa yang kurang mengetahui, jadi nanti ada yang mengkoreksi gitu. Karena kalau kita full English kan masa anak-anak kecil atau SMP SMA itu kan tidak mempunyai lingkungan yang seperti di luar negeri, jadi tidak efektif. Jadi harus pelan tapi efektif itu tadi seperti ya cara membaca aja dulu lah, terus nanti salah apa, terus nanti diartikan. Jadi bilingual itu ya the important ones itu bilin. Jadi the important things bilingual for teaching. Thank you very much. It's very useful, Mas Ari. Yes. Yeah, Mas Aris is Pak Amin. Talking about immersion and bilingual, it is the two different things, all right? It is the two different things. So actually, when we talk about bilingual, it is the platform of the institutions. So when we talk about bilingual, it is the platform of the institution. Let's say bilingual schools. So it means that the schools does something like 2 languages, all right, in every condition. So the media instruction, maybe in this case they use English as the medium instruction. The other language used is Chinese or maybe French or maybe Japanese. It is the bilingual schools and bilingual institutions. But immersion is smaller than bilingual institutions. Immersion is something like programs, all right? Immersion is something like projects. So that's why in one school there will be two classes immersion or 1 class immersions or 3 classes immersions, right? It means that in those schools only 1 class or 2 classes or 3 classes which is under projects of immersions, all right? So it is the different things between immersion and bilingual. Okay, is there any more questions from participants? Sir, I want to ask with Mas Aris. Sir, yes, please. Okay, thank you for give us the new material from what is it? Immersion, second language immersion. I want to ask Mas Aris. In Indonesia, we use the curriculum that K13. Lalu my question is, what curriculum is follow the language immersion program? And then for the second question is, how does the application process of
immersion in classroom? Thank you, Mas. If you want to know about the curriculum, maybe I'm not the teacher, so maybe Pak Amin knowing well about the answer. Kalau kurikulum, sebenarnya mungkin dari dulu kurikulum sudah menerapkan itu ya Mbak, karena immersion kan ini mempelajari bahasa kedua dengan cara-cara yang simple kan sebenarnya. Mungkin dari TK, dari SD, MI, SMP kan sudah dipelajari. Itu immersion sebenarnya sudah ada Mbak. Cuma kalau kita tidak menyebutkan immersion nanti kan itu tidak jelas itu cara apa. Sebenarnya itu immersion sebenarnya. Kemudian untuk yang kedua tadi aplikasi. Kalau saya lihat di Google itu, when you type on Google, please type on Google now, nanti akan muncul kayak gambarnya itu cuma seorang guru dan murid yang baca buku terus kayak berkeliling kayak membuat lingkaran gitu, make a circle itu kayak. Dan saya tidak jelas dengan apa itu salah satu pembelajaran immersion aplikasi yang diterapkan di sekolah kita atau gimana, karena gambarnya cuma ya gitu melingkar gitu. Mungkin itu Mbak, karena boleh menambah Mas Aris. Yes. Jawaban Yes. Mbak Yolanda. Oke, silakan Pak Amin. Terima kasih, mohon izin Bapak Bias dan teman-teman. Awalnya immersion itu digagas oleh Pak Retno almarhum UNES. Kemudian tapi kenyataannya di lapangan kebijakan merubahnya menjadi kelas internasional. Nah, maka yang dimaksud kelas immersion adalah waktu itu dalam kurikulum waktu itu adalah semua Bapak Ibu guru menyampaikan dalam bahasa Inggris, baik matematika, IPA, IPS. Diharapkan anak dicelupkan, immersi itu adalah dicelupkan, sehingga anak itu mendengar, kemudian berbicara, kemudian dia menulis, kemudian membaca dan menulis. Artinya mereka dicelupkan pada situasi dan kebiasaan bahasa Inggris. Namun lagi-lagi kebijakan telah mengubah immersion menjadi sekolah internasional. Nah, akhirnya juga sekolah internasional berujung pada penutupan. Maka sejauh ini immersion belum bisa diterapkan di Indonesia sejauh pengetahuan saya. Cuma saya punya keyakinan, the more we speak English with our students, the more our students will be able to speak English. But if we as a teacher of English don't speak English as a model in teaching and learning, I think it is impossible for our students are able to speak English. Gitu Mbak Yolanda, terima kasih. So Pak Amin, ini saya nyari-nyari ya Pak ya. Nah, nyari-nyari that state immersion is for teaching English. This is also false. I don't know why. Lalu in other perception, thinks that each immersion must only speak one language all the time. Nah, this is true. And then for the next, from different perception, children develop better problem solving skill. Now, it's mean that immersion is like student must be open-minded in bilingual education, and also like not a native speaker level. Is it true, Pak Amin? I think, I'm sorry, Mbak Yolanda. Could you please repeat one more, please? Answer because I'm busy here. Okay, Pak Amin. First of all, I found the statement that immersion is for teaching English. Nah, the person said that this is false, and then from other perception saying that children develop better problem solving skill. Is it true? It is related to immersion. And then for the next is I think that the benefit of the immersion is the student also open-minded in bilingual education, and also like this is a method to
method to teach a new language and also to speak a target language and also a native speaker level. Is it true, Pak Amin? I'm very really good. I'm really agree about that, Yolanda, because the first thing, uh, immersion can be as one of the solution to to stimulate our students critical thinking. Our students have critical thinking, and then our students find the way to solve the problem. I'm sure. I'm so agree about that. I'm really agree about that. And the second is students open-minded with the kid of the target language. I'm really agree about that because at least as English teacher we should as a model in front of the class. If we don't speak English in front of the class while teaching, at least a bilingual, I think it is problem. So I think at least we as English teacher we should as a model in front in the classroom in front of our classroom. And I really agree with Mbak Yolanda that a bilingual is a way to our student open-minded to get the target language, Mbak Yolanda. I think that's correct, Mbak. Thank you. So that we taught immersion in the kindergarten, like what is it? Special material or not, Pak Amin? I don't think so, Mbak Yolanda. In curriculum K13, because we have a certain book, yeah, we don't use a bilingual book such as and at BBC maybe related to the others, the resource, original resource, or what we call it, authentic resources such as uh, other other books such foreign book. So I think it is not the material of special in our teacher learning English in Indonesia, Mbak Yolanda. That's it. Thank you. Okay, thank you, Pak Amin. You're welcome. May I give response? Actually, Okay, here you are, Mbak Rahma. I just want to answer Mbak Yolanda question. Actually, as far as I know, as short as I know, when I'm being teacher, kelas imersi itu dulu, kalau nggak salah ya, saya mungkin sepersepsi dengan apa yang sudah diungkapkan Pak Amin dan Pak Dias. Itu ada dulu tahun berapa itu ada yang RSBI itu nih Pak Amin. Kemudian banyak sekolah yang mengadakan kelas imersi di mana memang pembelajarannya dilakukan secara bilingual. Jadi semua mata pelajaran menggunakan dua bahasa seperti itu Mbak Yolanda. Untuk di kabupaten kami itu baru berjalan di menengah. Jadi sepertinya yang saya ingat itu baru di kalangan SMP. Tapi entah kenapa setelah itu menguap sudah tidak ada lagi. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Amin. Kalau berada di kurikulum kami, Mbak Intan, mungkin sekilas gambarannya seperti itu. Oke, Mbak Rahmat, terima kasih. Okay, is there any more questions? So I will give the general speaking about immersion and bilinguals. It is actually the different things. We can see it from the programs which is undertaken by whether immersions or bilinguals, something like this. So formally, maybe 10 years ago, in Indonesia there are many schools which is called as RSBI, Rintisan Sekolah Berstandar Internasional, and then it will be followed by SBI Sekolah Berstandar Internasional versus SBN Sekolah Berstandar Nasional. So actually these schools are prepared to be international schools, which is all the teachers and students, they will be familiar with the English instructions.
So this immersion is something like programs at the time, and it is the small programs in the schools, which is the school choose certain classes to be immersion class and regular class. So in this immersion class, the teachers are also specialized. All right, the students are also specialized. So the teachers were the chosen teachers, and the students were the chosen students. All right. So in this immersion classes, teachers had to teach all the materials in English, whether mathematics teachers, biology teachers, chemistry teachers, and all teachers, they should teach their own materials in English. It is immersion class. And then by this result, the government produce, which is called RSBI, Rintisan Sekolah Berstandar Internasional. So by this RSBI, in every district, kabupaten or province, all right, the Kementerian tried to choose the provided schools like sekolah-sekolah favorit, all right. So this sekolah favorit are prepared to be sekolah berstandar international. Then all teachers, they were, you know, trained to be English learners, because mathematics teachers, they have to teach mathematics in English. And at the times, all right, at the times, this schools is very, very sold out. All parents want to bring their students to study in SBE, in RSBE, and so on and so on, right? That's why there will be, you know, there will be very distinctive in every schools. So sekolah standar nasional, nggak payu, sekolah berstandar internasional, very sold out, and it is very, you know, different levels. Then differently from bilinguals, it is seen as the, you know, as the platform of the schools like international schools of Semarang, like Gandhi International Schools, like Bina Nusantara International Schools, right? They don't have any immersion program, all right? Because what? Because all the programs is produced in English, all right? The curriculum in English, the teachers, they speak in English. The students, they need to follow the materials in English, all which is done in English, all right? Otherwise, it's not only English, but also maybe in Mandarin as well as, okay? So they will be familiar speaking Chinese with their teachers, with their classmates, with their staffs, all right? And on the other occasion, they will be also familiar with the English. So it is bilingual schools, all right? This is the history of SBE, SBE, and SPN, all right? So later, if you are the policy takers, all right, on the rulers or the boss, maybe you need to create a schools, all right, which is whether it is immersion or which is it is bilinguals. If you want to produce your own bilingual schools, you need to start from the beginnings. It is called as the bilingual schools, encoding your curriculums, providing with your teachers, which is familiar with the English, all right, and the input, process, the output should be in a bilingual program. But then if you're interested in having immersion schools, all right, so you need to take some programs step by step, all right. Maybe your school started from the grade 1, and then followed by the grade 2, and then followed by the grade 3, all right. So it is the immersion programs. So I think that's all that I can elaborate about the immersions and the bilinguals. But then I do appreciate in China, because the immersions program in China is still running on, maybe, all right. And in fact, not all Chinese people, they can speak English fluently, because, you know, when I visited in Hong Kong and in Macau, all right, so I was trying to speak English, but they didn't respond my English. Then they speak Chinese and Mandarin well, but not all Chinese people, they can speak English. Differently from Chinese in Indonesia, they can speak Mandarin as well as they can speak English. All right. But again, I do agree with Pak Amin and Rahmawati. We may start from ourselves as the teachers, because teachers as the models. All right. If we are diligent speaking English in front of our students, if we are diligent reading, if we are diligent
writing, if we are diligent, giving them inspirations in using English, I think they will be a good follower. All right, they will try to have, oh, aku punya model, my teacher speak English. Oh, aku punya model, my teacher loves reading. Oh, aku punya model, my teacher loves writing, and so on and so on. So we may start preparing, improving from ourselves. All right. That's all that I can say generally. Thank you, Aris. Thank you, Yolanda. Thank you, Ramawati. Thank you, Pak Amin, and thank you all. And for especially Novi, so sorry you cannot present your paper today because I need to pause for this meeting. I need to teach another class with another materials. All right, thank you. See you again. Just prepare for you because next week maybe you will be taking your final examinations, and I will distribute my YouTube materials about supporting. Actually, I'm going to talk about this one, supporting language acquisition for English learners. And the things that you need to know, how do we support our English learners, all right, in engaging language acquisition, especially for Indonesian context. All right, but maybe the time is not enough. Later, we are going to discuss it interestingly. Thank you for your attending. Thank you for your discussing. Thank you for your joining. See you again. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, Mr. Thank Gibran. you.